ሰላም ሰላም ናይ ተኣምራት ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ኣምላኽ ይመስገን ደሓን እየ። ያው ከምቲ ኣነ ሰናይ ዘለኽዎ ንስኹም እውን ከምኡ ክትኾን ልባዊ ትምኒተይ እዩ እና ለዛ ቪድዮ እዚኣ ትከታተሉ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳሕራይ ዘይብልኩም ሰብስክራይብ ኢልኩም ኣዳምፁ ወይ ከዓ ሕለፉ ማለት እዩ። ቤተሰብ ኮይኖም ዝተታብዑ ድማ ኣዝየ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። እምበኣርክስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ምክንያት መምፅየ ማለት እዩ ብናይ ወዲ ጀጋኑ ሓውናና ብጓል ኣለላ ሓፍትና ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ጓል ኣለላ ሓፍትና ሓንቲ ሓፍትና ሂወታ ዘውፀታ ማለት እዩ ዘትረፈታ ወይ ከዓ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፍትና ኣፍቃሪኣ ቪድዮ ሒዝላ ካብ ቪድዮ ምስ ሓዘላ ወይ ፖስቶ ክብሎ እዮ ወይ 800,000 ሃብኒ ኢልዋ ማለት እዩ። ኣብ ስዑዲ ዓረብያ ትነብር ሕጂ 800,000 የብለይን ኣማራፂ ለለዋ ወይ ከዓ ለለኒ ሂወተይ ክሕልፍ እየ ኢላ እያ ማለት እዩ። ባይዘዊ ጓል ኣላ ተዛሪባላ ናብኡ ከብለኩም እየ ሓቢርና ንስምዕዮ ካብ ርእቶኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ብዘይ ፀርፊ ማለት እዩ ኮሜንት ኣቕምጡ ማለት እዩ። ሓቢርና ነዳምፅ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም لما تحواتي كمل لهم أنا إحنا إلو ما أنت حزركم ما تسينيهم لجك أنستيو حفشاوي قدام نذكعدك بتعمل حزن بيزن فوتو كن حواتي تصوريات سعرة ما تحواتي لو ما أنت تهيقات المسير كان حنت حفتنا خبرات تحيزوا قمر حزاك تحنا قاد حنا يا مالتيو وي شو منتم يتشحمتي وي فيديو كوز أيلوا شيء نبراي يوتيك حلفيه لاتو أو سابع تسرح قلعة مالتيو لحراي نحنا نات فوتو مساواتنا أنا كوز أنا بتعمل شاك دزيسي قدفو ما عندك قدفو يكتو تصنيدني قدفو أرادالينا يوم مالتي أنا نسخن أكا نسعت قرا فقر خيط موتادو زن حواتي بكلا نمرت شو نفسخن إذا كبر خن دقيتو تصايت العام وتخن كي تسحتها بعركن راه نفسخن حليا طعم يا دنجيزات نزعلها اوكي اجي اي بعبع كبل جميرو اي تسريحيو اشكي عمنا مقلمي تقولوا انا نحنا كلنا نكاتاتولنا بزماس ميديا كاب حرق صاب موداتا كنزاربينا زرانيا مالتي ودي جاغانو قدامي انتي الحسيو اي بعبع كبل جميرو دمصو ودي جاغانو طفانا معنا صبو غيرنا نفلطو دمصون سمعناها نسيو هذا مرغاغت مالتي كالاي كم تستمعنا مالتي وسمعكم وتكونوا تنسفى يقبل أنا تايدي حسابيكم وسيلكم عاوزي مالتيو مالت حدث حد ودي ولا فكرة تفكرة تخلايخن I don't know وإذا خلنا مسوء تتخفل تخلايخن منامنا مالتيو جن كبرن نفسخن سي I don't know كم يجي خن نفسك أريد تنسدنا ودي مالتيو وكملي مسألهن ليه نود بايزوي مالتيو فتو أفكره كتامنا جنيه بسكنن كما أنا مالتي كم حسب مالتي كتامنا يلكنن مولا لستيل بأكل كشاب جرأنا سي بأكل كشاب بحنسب اللي بلعها بحنسب زي ستخاسي كتامنا يعني هالنفسخن كبرخن قديخن فيديو خشاب زأكل تسدالسي كمي مالش ازي فورا يكون بايزوي صلالي فورا يكون بايزوي كم زي غيرخن راحخن تسدا ناتاتهم جيجا زي خونس ناتاتكن جيجا ايو انا ناتهم يتحزلمون يبونت دي ما نمتبه هنا حد ودقوانا هنا تفكر يوي I don't know استداول كي بشاشات ميديا تفالت كيسي ولا بيتسوكس كبرخة زي حالي خس ما نمتبه كبرخة زي حلوة الكايلة ما نمتبه كبرخة زرخة سكا ويتحيتو ويزنق سكا أيلا بزيكا بعلى فقط تزيهكو يوم مالتيو بزيكا بعلى تخن تزيهكو نوم عندي يقواني لو بعلى تخن مقدفو نبيت سوكنا يتحسوي نحواتكنا يتحسوي نولد خنا يتحسوي بأخاتن دوني نمرسم كخدو خلو confidence زي ولا مساب كناقرو أيتحسوا اللون دي عارك حسكن كنا ولا وصاكو أيتحزاكو يخونن عارك تحزا تخيل أخن من جزا نفسخن جين أنا زتويني في فيديو سلمنتاي فيديو نفسخن إيش ولا سد ناتاتو فيديو سلي تحزا
ተኾነ ኣይትግበራ ግደፋ ግፍ ማለት ነውሩ እዩ ከምዚ ዘዕበየና ኣይኮነን ዝፀንሐና ከዓ ኣይኮነን እዩ ተኾነ ይትግበራ ግን ንኣታቶም ቪድዮ ለኣኸልና መጀመርያ ዘይትብልኦም ዳ ነብስኽን ንዳሓራይ ኳሲ ከምኡ ተይልክንስ ኣነ ለኸውፃእ እየ ትብሎ ከም ሓሳብ እየ ዝበክን ለኹ ካብዚ ዓይነት እንትና ውፅኣ ከምዚ ረሳሕሳሕ ዝበለ ሓደ ሰብ ወዲ ከይዱ ኢልክንሲ ተኸይመፀክን እዩ ጋሕለ ይብል እንጀ ብኽብርኽ እንድሕራይ ብመጻኢ ክዝጫወተልክ ኮይኑሲ ልየውለ ይኸድ ዘኽብረክ ሰብ ዝፈትወክ ሰብ ከምኡ ኣይኮነን ክብርክ ሓልው ዳ ሚለክ እምበር ክብርኺ ዘይነበረ ዜና ኣዴታት ክዘይናይ እንዴ ኣምፂኻ ኣውፂኺ ቪድዮ ጌርኺ ኣርኢኒ ክብለካ ኣይክእልን እንዴ ስነ ስርዓት ዘይትገብራት ንጓላት ሕጂ ፍቂርናዮ ኢልከን ሕጂ ስምዒታዊት ኮይንከን ሰርሐኦ ነገር ፅባሕ ብጣዕሚ ዋጋ ከኽፍለክን ሕጂ እውን ይኽፍለክን ኣሎ ባይዘወይ እዚኣ ክብለክን ይደሊ ማለት እዩ ነብስኽን ሓልያ ክብርኽን ሓልያ ማንም ሰብ ይሕለልክን ክብርኽን ሓደ ወዲ ቪድዮ ርኢና ዶ ገለ ዝበለክን ኣንጢር ክንስደድኦ ያለ ሰብ መኖር ትችያለሽ የኔ ቆንጆ ያለ እግዚአብሔር ነው መኖር ማትችሊ ያለ እግዚአብሔር ነው መንባር ዘይትኽእሎ እምበር ብዘይ ሰብ ይንበር እዩ የኾነ ብሓደ ወዲ የኾነ በደኸም ዘየደኸም ክንበር ይኽእል እዩ ህይወት ተስገዲደካ ማለት እዩ ግዴታ ኢኻ ትነብር ህይወት ይቀጥላል ሶ ግጥምንያ ናይ ወዲ ጀጋኑ ማለት እዩ ዝገጠመሉ ሓደ ሓውን ኣሎ ናብኡ ከብለኩም እየ ብዘጋጣሚ ሰብስክራይብ ግበርሉ ማለት እዩ ከይድኩም ፎሎ በልዎ ቲክቶክ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጎዝ እና ላብቲ ቪድዮ ከብለኩም ሰዋን መልከቱ ማለት እዩ ንወዲ ጀጋኑ ብግጥሚ ገይርካ ተስሃሎ ጃኻ በጃኻ ሂዱሉ ጃኻ እንታይ ማለት እዩ ሓራይ ትንሳሃለ ኢና ሰሚዕና ኢና ዳቲ ጉዳይ ትንሳሃለ ኢና ሓራይ ወዲ ጀጋኑ ሰላም ዶ ከመይ ኣለኻ ክንዛረብ ኢና ብዛዕባኻ ንዓስማ እንተኽኢልኻ መጀመርያ ኣዋላት ኣሕዋተይ ንዓኽን ክመኽረክን ንዝኾነ ይትሃብኣ ተኸብርቲ ንብረትኽን ተጠንቂቕካ ሓዝኣ ከይጠፍኣክን ከይዘርፍኽን ከይሰርቁኽን ብዙሓት ጨካናት ኣለው ከማትማን ካብ ፈጣሪ ወፃኢ ንማንም ዘይምእማን መጀመርያ ተጠንቀቓ ካብ ድሓር ንሰይጣን ምልማን ሕጊናብ ጉዳይና ንእቶ ወዲ ጀጋኑ መልክዕኻ ቆንጆ ጽቡቕ በዓል ጭሕሚ ተግባርካ ግን ሕማቕ ከም ተዋጋኢ ጠላም ላሕሚ ኣፍቅደና ክንሓሜካ ኢና ሎሚ ነታ ዝበደልኻያ ክነስያ ጠስሚ ንዓኻ ግን ክነስየካ ስሚ ብደገኻ ክትርአ ከለኻ ጥሩይ ኢኻ ጭዋ ብውሽጢ ተግባርካ ግን ሓሳድ ኢኻ ከም ኣንጭዋ ድሕሪ ሕጂ ከይትደግም ከምዚ ኣካውንትኻ ከይነዕፅዋ ኒቓ ምስ መጠፍታታ ጽብቕቲ ቆልዓ ኣብ ክንዲ ትምዕዳድ ተጥቐናንዓ ተራኢትካ በቃት ከም እንጀራ ጠቕሊልካ ክትበልዓ ኣማኽረኒ ንስኻ ግን ኢልካያ ወቲርኒ ኣወዲድኒ ጠኒቓ እናማኸረትካ ኣብ መንጎ ዕላልኩም ምስ ወተረካ ወላይ ሰማዕካያ እንታይ ከም ዝበለትካ እከይ ከይትኹሪ ሓመድ ገብረካ እየ ብፅነቲ ዝበልእውን ሓዊሰ ግህበትካ እየ መኽሪ ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክብሎ ዝኽእልካ ያው ናታታ መቕራፃ እውን ጌጋ እዩ ባይዘይ ትምዕዶ ነይርዋ ግን ማለት ተቆልዓ ብስቱ ዝገበሮ ምናምናት ምስ ጓልዓልዳ ተፃሪፉ ምናምን ገለታት ብከምኡታት ሓደ ሓደ ደስ ከብሎም ይኽእል እዩ ግን ጌጋ እዩ ከተውፅአ ነበራን ትምኽሮ ትምዕዶ ነይርዋ ግን ብነብስና ደቂ ሰባት ናይ ሰብ ገበን ወይ ከዓ ናይ ሰብ ሕፍረት ብምሽፋን ልቢ ይሓተና እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ኒእናዮ ወለዶ እውን ከምኡ ዓይነት ይኾነን ናይ ሰብ ገበን ኣብ ሚድያ ውፅኢና ንኽንዛረብ እዩ ዝቐለና ናይ ሰብ ሓጢኣት ማለት እዩ እና እዚ ግን ሓጢኣት ንባዕሉ እዩ ንባዕልና ዝኾነና ማለት እዩ ንምንታይ እስከ ሓጢኣት ናትናሲ ማንኛው ሰብ ሓጢኣት ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን ኩላትና ሓጢኣት ኣለናና እቲ ናትና ወፂኡ ስለዘይዛረበልና እዩ ሶ ብውሽጢ ትምኽሮ ነይርዋ ባይዘዊ ምንም ግበር ይኽእል ተወፂኡ ወፂኡ እዩ መድሃንያለም ልቦና ይሃበና ክብል ይደሊ ዘጋጣሚ ፎሎው ዘይብልኩም ሰብስክራይብ ዘይብልኩም ሰብስክራይብ በልኒኹም ደሕና ቀኒዩ ባይ ባይ በኻሊ ቪድዮ ንጋና